Dobro došli na putovanje kroz jednu od najimpresivnijih prirodnih oaza Balkana, područje koje objedinjuje veličanstvenu planinu Maglić, prelijepo Trnovačko jezero, drevnu prašumu Perućicu. Nacionalni park Sutjeska i prirodni vidikovac Prijevor, Maglić, najviša tačka Bosne i Hercegovine. U podnožju ovih gigantskih planina nalazi se kristalno čisto Trnovačko jezero, poznato po svom jedinstvenom srcastom obliku. Dobro. Nedaleko od jezera smjestila se Perućica, prašuma stara hiljadama godina, jedna od posljednjih preostalih netaknutih evropskih prašuma, koja čuva tajne prahistorijske prirode i krije prelijepi vodopad Skakavac. Kao ukras na ovom mozaiku prirode, vidikovac Prijevor pruža panoramski pogled koji oduzima dah i omogućava doticaj sa surovom ljepotom koji nosi netaknuta priroda. Večeras gdje smo kampovali, oni su iz Srbije, iz Jagodine. Nacionalni park Sutjeska se nalazi 20 km od Foče i 100 km od Sarajeva. Osnovan je 1962. i površina mu je 17.500 hektara. Tjentište se nalazi u srcu Nacionalnog parka Sutjeska, jednog od najstarijih i najpoznatijih nacionalnih parkova u Bosni i Hercegovini. To je područje izuzetne prirodne ljepote, historijskog značaja i bogate flore i faune. Tjentište je poznato po bitki na Sutjesci, jednoj od najvažnijih bitaka Drugog svjetskog rata na prostoru Jugoslavije. Partizanske jedinice pod vodstvom Josipa Broza Tita su ovdje u junu 1943. godine borile se protiv njemačkih snaga. U toj bitci poginulo je preko 7000 boraca. Ulaz na Nacionalni park Sutjeska, znači da li idete na Zelengoru ili Maglić ili u bilo kojem dijelu, ovdje vam košta 10 maraka po osobi. Znači ukoliko idete na Zelengoru, isto vam je 10 maraka kao i na Maglić. Mi u ovom slučaju idemo na Maglić. Markanac! O! Evo ovako. Imali ste tamo jedan video gdje ja i moj prijatelj Anel, koji živi u Americi, idemo na planinu Treskavicu 2 dana. Danas se ista ta avantura ponavlja, s tim što idemo samo na planinu Maglić. Znači danas idemo na najveći vrh Bosne i Hercegovine, Maglić, 2386 metara. Ali nije danas. Mi prvo idemo do Trnovačkog jezera, gdje ćemo večeras da kampujemo i sutra penjemo najveći vrh. Zašto to? Zato što je baš sa Prijevora ova alpinistička tura zahtjevna i ja sam 2 puta tu odustajao. Nisam se uspio popeti gore, bilo me je strah. Znači preporučio bi svim ljudima koji krenu na Maglić da dobro sebe iskontrolišu, da li su spremni za Maglić, znači sa Prijevora. To vam je definitivno najteži put do vrha. Sa druge strane je Poštarav put malo je blaži nego ovaj vam. Najbolja vam je varijanta da idete do Trnovačkog jezera, da kampujete i penjete se preko Trnovačkog isto Maglića, mislim sa Crnogorskog Maglića do Bosanskog. I onda se vratite opet na Trnovačko jezero i idete nazad. Kaži, čekam tebe da dođeš iz Amerike, ne smiješ sam, ti si spreman, u tebe se mogu pouzdat i čekao me godinu dana da dođem, da idemo zajedno na Maglić. Jeste, tradicija se nastavlja, znači svake godine idemo po jednu planinu ili neku avanturu, jer oba nas imamo YouTube kanal, pa ukoliko želite da vidite neke stvari koje su vam interesantne iz Amerike, na primjer oko automobila, oko putovanja, oko tih nekih stvari. Prirodnih ljepota. Da, zapratite njegov kanal isto, Anel Adukić, Život u Americi. I
vidjet ćete tamo neke stvari koje vas interesuju. Također nemojte da zaboravite da se pretplatite na Amelov kanal. Ne pretplatite, zapratite. Zapratite. Mnogi ljudi misle pretplatite da mora nešto da plati. Ne. Zapratite kanal, pritisnite zvonce i to je sve. U buduće dobivat ćete obavijesti. Hvala puno, pa se vidimo. Vodopad Skakavac. Nadmorska visina na kojoj se nalazi vidikovac Dragoš sedlo je 1306 metara. Prašuma Perućica je jedna od posljednjih očuvanih prašuma u Europi. Nalazi se u okviru Nacionalnog parka Sutjeska na području općine Foča, Bosna i Hercegovina. Prašuma Perućica je puna prekrasnih, netaknutih prirodnih prizora, a jedan od njih je i Skakavac, vodopad koji se nalazi u srcu prašume i visok je preko 70 metara. U prašumi Perućica se nalazi veliki broj stabala starih oko 300 godina, a smatra se da je sama prašuma stara oko 20.000 godina. Ovdje se mogu pronaći stabla visoka preko 50 metara, a trenutno najviše izmjereno stablo je 57,4 metra. Do sada je registrovano preko 170 vrsta drveća i grmlja, te preko 1000 vrsta zeljastog bilja od kojih su brojni endemi. Vodopad Skakavac se nalazi na potoku Perućica, koji teče kroz središte prašume Perućice u podnožju planine Maglić. I Skakavac i prašuma i taj dio Maglića pripadaju Nacionalnom parku Sutjeska. Iznad samog vodopada postoji nekoliko kaskada visine 10 i 15 metara. U tim kaskadama mnogo je zaglavljenih stabala koje je potok donio ili su rasla sa strane pa padala od starosti ili za vrijeme velikih zimskih mećava. U potoku Perućica živi potočna pastrmka, ali ne bilo kakva, niti uobičajena tamno siva sa crvenim ili crnim pjegama na leđima. Leđa ove pastrmke su crna, a to je zbog toga što u prašumi nema dovoljno svjetla, a pastrmke vole da se kriju ispod kamenja pa su im leđa poprimila crnu boju. Vidikovac Prijevor se nalazi na visini od oko 1660 metara nadmorske visine na visoravni Prijevor ispod planine Maglić i predstavlja jednu od najvažnijih i najimpresivnijih panoramskih tačaka u Nacionalnom parku Sutjeska. Sa ovog vidikovca se pruža veličanstven pogled na veliki dio parka, uključujući planinu Maglić, Zelengoru, Volujak, prašumu Perućicu i planinske lance u daljini. Prijevor je posljednja tačka do koje mogu doći vozila, a odatle počinjete pravi doživljaj netaknute prirode. Često mjesto gdje planinari ljubitelji prirode počinju i završavaju svoje ture. Ovo vam je najzahtjevnija tura da se penjete na vrh Maglića. Vrh Maglića vam je gore na ovom vrhu. I ja sam pokušao jednom, 100 metara mi je falo, odustao sam. Znači, ko se boji visine, imalo, znači, i ko nije spretan, ukoliko nije hodao po planinama, ja vam ne bih preporučio ni ovu stranu, ni drugu stranu Poštarev put koji se zove. A mi sada trenutno idemo do Trnovačkog jezera koje se nalazi ovdje vamo u ovoj kotlini. To je već Crna Gora. I tu ćemo prespavati večeras u šatoru i sljedeći dan
se penjemo sa druge strane, izlazimo na vrh Maglića i vraćamo se ponovo na Trnovačko jezero i onda ćemo doći ovdje do Prijevora. Eto, to nam je u planu zato što je to najblaža tura da se možete popijeti na vrh Maglića. Ja sam probao ovdje sa ove strane, nisam smio sa druge strane, isto sajle imaju. Znači, ukoliko vam se bojite baš visine, nemojte nikako to pokušavati. Šta sam htio još da vam kažem, ovo na drugu stranu koje vidite ovdje, to vam je planina Volujak, drugi vrh u Bosni i Hercegovini. Znači, imate i taj Volujak koji je bosanski i crnogorski. Mislim sa onog gore vrha da je najljepši pogled na Trnovačko jezero. Gdje mi reci koliko ima u rusaku kila? Pa nema, može 30 kila. 30. Ajde sad snimi ovaj moj. Koliko ovo ima? Tu ima limenki dosta, ima oni gulaša. Evo brate, evo vidiš. Ne znam, možda ima 20 kila. Ima više. A? E ovo su vam na Prijevoru katunska naselja koja su postojala i u samim početcima razvoja turizma ovdje na Magliću. Znači tu su ljudi prije izlazili i čuvali su stoku i preživljavali u ovim katunskim naseljima do same zime i onda su naravna stvar spuštali se do tjentišta. I to su ostaci tih kućica. Neke su renovirane, koje služe kao turistička, ajde da kažemo, turističke vikendce koje imate ovdje gore iznad, a ove su ostale u prvobitnom stanju. I evo vidite kako se prije torovi zagrađivali, gdje je stoka bila tokom noći. Zastava ne izdaje nikad. No further than this, right? Hi guys. Where are you from? From Netherlands? Netherlands. We are here from Bosnia. Okay. So you know the area? Oh, this is my first time here. First time, also to the lake. Yeah? Okay. Yeah, we're going to the lake. Yeah. We got like 5 kilometers. Yeah, it's 5 kilometers, yeah. Do you mind if you record for YouTube? It's good, yeah? Yeah? Yeah, Yeah, it's he's okay. recording for, he got a YouTube channel. So. Ah, yeah, but YouTube. Oh, you guys came here with a motorcycle or with a car and then with a We motorcycle? came with an, like a camper van. A camper, That's an oh. old one. And Mercedes van 50 years old. Oh. And we have two motorbikes. Yeah. What brand is this? Honda? Yeah, I noticed yours is Honda. This is Honda too, right? Pretty old, yeah. Yeah. And what's your plan for today? We are going to the lake. Lake, yeah. And Walking. Yeah. we are going to the lake today, and then like tomorrow we're going to the like highest peak of Bosnia. Like, You're sleeping. yeah, around we're the sleeping. lake. Yeah, I got tent here. And Ah, yeah, that's great. yeah, we're gonna sleep tonight, and then tomorrow we're going to sleep best. Yeah. Oh, wow. You traveling Europe or just Bosnia? No. Maybe we're going to Montenegro, Montenegro. Albania. Maybe. Yeah, nice. Beautiful. Even. Ovaj dio je najzahtjevniji ovdje, jer imate sipar od ozgo. Pa dobro, to se baš i ne vidi na kameri koliko je brdo i sve to, ali uglavnom ovdje na ovom dijelu uvijek gledajte da što brže prođete, jer ipak imate uvijek odrone kamenja od ozgo. Tako da bi preporučio da se što brže krećete na ovom dijelu. I ovdje vam se nalazi granica između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Znači tačno tu na tom dijelu. I gdje se ova livada nalazi, uz ovo brdo se penje gore, iza se nalazi Trnovačko jezero, gdje ćemo mi večeras da prespavamo. I onda se penjemo gore, iza ovog brda, i idemo tu na najveći vrh Maglića. Znači ovo vam je državna granica između Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
na samom ulazu na Trnovačko jezero, koje je jedno od najljepših jezera u Crnoj Gori, a mogu reći i šire, koje je u obliku srca. I ovo pogledajte, gore na ovu stranu je Volujak, mi sutra penjemo najveći vrh Bosne i Hercegovine, Maglić, 2386 metara, i usput ćemo popeti najveći vrh Crne Gore. U stvari nije najveći vrh. I evo, Trnovačko jezero se nalazi na 1520 metara nadmorske visine. Volujak 6 km odavde. Trnovačko jezero je ledenjačko planinsko jezero i ono je smješteno u Crnoj Gori na oko 1517 metara nadmorske visine u parku prirode Piva. Jezero je poznato po svom prepoznatljivom obliku srca i smatra se jednim od najljepših planinskih jezera u regionu. Jezero je dugo oko 825 metara i široko oko 700, a duboko oko 9 metara. Voda u jezeru potiče od otapanja snijega, kišnih padavina i manjih izvora, a temperatura vode tokom ljeta može doseći i 22 stepena Celzijusa, što je u ovakvom nadmorskoj visini prilično toplo. Jezero je okruženo impozantnim planinskim vrhovima Maglićem, Bioćem, Volujkom, Vlasuljom i Trnovačkim Durmitorom, od kojih mnogi prelaze visinu od 2000 metara nadmorske visine. Okolina jezera je netaknuta priroda sa stjenovitim liticama, šumom i krećnjačkim siparima, što je dodatno čini posebnim i atraktivnim za planinare i ljubitelje prirode. Do jezera nije moguće doći prijevoznim sredstvom, već samo pješice i složenim planinarskim stazama, što je Trnovačko jezero čini destinacijom za istinske zaljubljenike u avanturu. Trnovačko jezero se tokom zime često zamrzava, a snijeg može ostati do ljeta, pa je sezona za posjete uglavnom proljeće ili ljeto, kada priroda oko jezera oživljava i pruža uvjete za kampovanje i kupanje. Ovaj jedinstveni prirodni dragulj privlači fotografe, planinare i sve one koji sanjaju o miru i ljepotama netaknute planinske prirode. I evo nas na kućici na Trnovačkom jezeru i kamp vam je 2 eura po osobi, a ulaz na Trnovačko jezero je euro po osobi. Tako da znate ukoliko dolazite ovdje. A mi ćemo sada ovdje negdje postaviti kamp i prespavati, ujutru idemo prema Magliću. Kako ide, domaćine? Kažu ima i medvjeda. Tu večera spavamo. Sve smo pripremili, vreće. Imamo dušeke da se mogu nas napuhati ispod. Gdje si? I ova ima bebu.
Nakon prespavane noći u šatoru, u 6 sati startamo na najveći vrh Bosne i Hercegovine, Maglić. S Trnovačkog jezera vam piše da do vrha Maglića ima oko 3 sata, znači računajte neki 3,5 sata da imate ukoliko budete se odlučili na ovu turu koju sam ja odlučio sa kampovanjem. Imate do najvećeg vrha Bosne i Hercegovine 3,5 sata. Kakvu boju ovdje jezero ima. Moram da pozdravim ovu ekipu prijatelja koji su bili do nas večeras gdje smo kampovali. Oni su iz Srbije, iz Jagodine. Ekipa je prava. Ko je glavniji ovdje sad? Samo. Pozdrav za glavnog! I put sada prema ono tamo zadnje brdo, to je najveći vrh Bosne i Hercegovine, Bosanski Maglić, a ovo je Crnogorski. I put sa Trnovačkog jezera ide do onog tamo kamena, penje se uz ovaj usjek gore i ukoso sve ide na onaj gore na sedlo. Znači ide se pored one stijene, mislim da je to najzahtjevniji dio. I gore ukoso onim siparom sve ispod i u sedlo gore. I onda se tamo sve ide preko livada. I imate 5 km sa Trnovačkog jezera. Ili 3 sata, 3,5. Uvijek sam ja zadnji bio, ali evo našao sam zamjenu adekvatnu. Šta je reći? Može li? Uzbrdo, jel? I evo nas na samom sedlu gore, imamo možda još neki 20 metara i to je to. Najljepši pogled na Trnovačko jezero. Pa dobro, i ova strana ovdje od Maglića. Znači da ima voda za 100 metara. Vjerovatno, pogledajte ovaj put. Izvor vode, znači ukoliko idete na Maglić sa Trnovačkog, tačno na sedlu kada izađete, ovdje gore imate vodu, evo je tu nalazi. Pogledajte samo koliko je čista voda. Ja sam pokušao da dignem dron, umeđu vremenu jedva sam ga vratio. Znači, baš jak vjetar puše. Ne znam da li ću uspjeti snimiti kada dođem na vrh sa dronom. U svakom slučaju imam kameru. Ovo je Crnogorski Maglić
i iza tamo je Bosanski. Malo i ugledat će se. Ne znam, odakle god da ga snimim, ono je prelijepo. Znači, nevjerovatna priroda i sve okruženje u kojem se nalazi čovjek kada ovdje dođe. Totalno se pogubi. Daleko jest, znači sa Prijevora gore ovaj alpinistički smjer je težak. Težak je vamo Poštarev, znači opasno. Sajle, sve to. Ako se bojite visine, nemojte ići tu, a ova je daleko opet. Znači, jedna i druga i treća varijanta su, kad sve se izanalizira, zahtjevno. I evo druga strana sada. Evo dole se vidi jezero u Lužinama. Koliko idete sa Trnovačkog, tamo vam se izađe sa Trnovačkog jezera. I ovo je Crnogorski Maglić. Dron neću moći dignuti, zato što baš jak vjetar puši. Ako se smiri, onda hoću. I evo ga. Iz trećeg pokušaja sam uspio. Pogledajte kakav pogled ima. Evo. Najveći vrh Bosne i Hercegovine. Tu negdje napola otprilike granica između Crne Gore i Bosne. Sad, mi se trenutno sada nalazimo u Crnoj Gori i idemo u Bosnu, pa ćemo se opet istim putem vratiti do Trnovačkog jezera i idemo nazad. Evo pogledajte dole ono jezero. Mislim da je upušeno. S ove strane vam izlazi Poštarev put. Znači, ukoliko ta druga strana da planinarite, znači auto ostavljate kod one livade, idete ovdje, pređete sve ove livade i odozdo krenete. To vam je jedna varijanta koja kažu da je malo blaža, ali ne bi ja rekao. Druga varijanta vam je iza ove planine bukvalno uz kamenje da se penjete. Znači, to je najbliži put, ali je najzahtjevniji. I treća je ova kojom ja idem sad. Sa Trnovačkom. Ali imamo problem, ogroman vjetar puše, znači nosi. Morat ćemo se čvrsto držati za kamenje da bismo popili. Nadam se da ćemo uspjeti. Svaka čast ovim planinarima koji penju Maglić alpinističkim smjerom ili Poštarev put sa druge strane. Ove kadrove koje sada gledate sa dronom su od mog prošlog penjanja na Maglić.
ali nisam se uspio popeti, tako da sam samo sa dronom snimio. Zbog jakog vjetra nisam mogao da dignem dron, pa sam iskoristio ove kadrove. Planina Maglić je dinarska planina koja se nalazi na državnoj granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore, oko 20 km jugozapadno od Foče, sa najvišim vrhom bosanske strane na 2386 metara nadmorske visine. Maglić je najviša planina u Bosni i Hercegovini. Crnogorski vrh Veliki Vitao je nešto viši sa 2396 metara. Planina je omeđena rijekom Sutjeskom na zapadu, planinom Volujak na jugozapadu, rijekama Drinom i Pivom na sjeveroistoku, te planinom Bioć na jugoistoku. Ja znam da je ovo moj prvi i zadnji put. Eto, da ću ovdje doći. Čega ne valja udari ovako. Ali, znaš šta najgore? Ustani, evo sad. Ustaniš nego pumpu. Evo. Evo ovaj moj logo ovdje. Može, odnesi svesku. Da se zna da sam popio Maglić. 2386 metara. I kakav je utjecaj? A ja nisam, evo. Slušajte, nismo svi isti. Evo sad je Ado bio i kaže on, nije to njom strašno. Nama jest, ja sam razmišljao se vrati. Još je ovo najblaža tura. Eto, razmišljao sam se vrati. Idemo polako nazad. Sada moramo sve ovo tamo obići, spustiti se na jezero i idemo na prijevod. Imamo još 16 km do auta. Znači sada moramo skroz tamo na onaj vrh i spustiti se prema Trnovačkom jezeru. O, ljudi dragi, ja vam ne znam šta više da kažem za ovaj video i za ovo planinarenje na vrh Maglića. Jer smo mi pali. Ja ne znam, ovo samo i ovu turu preporučujem samo ljudima koji su baš u kondiciji. Znači imate neki, nema veze da li ćete spavati na Trnovačkom jezeru, da li ćete odjednom sve. Uglavnom, eto mi smo prespavali kao da malo ublažimo sve to, ali to je toliko daleko da se ne može opisati. Eto. Još plus sad moramo do auta još 6 km odavde. Samo iskusni planinari Maglić. Nije bitno s koje strane se ide, odakle se dolazi, samo iskusni. Definitivno.